So, what's up sa inyo mga kaliyon? Today guys, isa buhato na ako ang lakaw guys. Magsugod ko sa Carmen. Ta. Nag akong dila guys. Dili na paspas na kayo istorya. Yun guys, magsugod ko sa Carmen, maglakaw ko pero di ko magchinilas. Magtiniil ko guys. Abton ko ni 3 million subscribers ako ang YouTube video guys. So, let's go! So yun guys, update lang guys. Nanako sa Carmen guys. Ako Dols Mercado, terminal guys. Agi ko sa pedestrian guys. Ingat yung karsada guys. Ingat yung karsada. Eh guys, gisordan na akong lakaw guys. Init kayong spalto guys. Kainit guys. Ingat yung karsada guys. Oras na to guys. Nasa na oras guys. Oras na to guys, alas 11 city guys. Init yung karsada guys. Yun guys, Nakos Metro guys. Nakos Metro guys. Ito inita. Yeah, guys, init kayo rin guys. Kainit. Yun guys. Sakit kasi lapa-lapa guys. Saka resulta ni ron. Wakay ba ang tubig guys? Layo pa kayo Danau. Mga 35 kilometers ni guys. Akong Malakaw. Layo pa Danau guys. Parte na inita sa karsada. Parte inita guys. Init. So update lang guys, na nako simbahan sa Carmen guys. Sakit na kayo kontil guys. Sa mga bato. Mga bato-bato guys. Yan guys, di na kayo init ang karsada guys. Pero sakit yung po mga bato guys. Sa kontil. Yun guys, yano rin ako lakaw guys. Guys, update lang guys, nanakos barangay Luyang guys. Murag mubundak na gininguan guys. Ganiya, parte inita guys. Guys, update lang guys, nanakos fish pan guys. So yun guys, mga 55 kilometers na akong malakaw guys, padung Danau guys. Layo-layo pan Danau. Wala na init guys. Init. Sa update lang guys, no? Akong cellphone walay simpak. So wag ko kagamit og Google Map.
So, mga pila ka barangay na akong naagyan ron guys. Nagpadong ng init. Yan guys, init na kayo guys. Whew. Yan guys, update guys. Sagol-sagol jud akong natumbang guys. Tae og kuan guys. Luwa sa tao guys. What's up boss? Yan guys, fish pan guys. Yan guys, update lang guys. Nakatunog ko. Yan guys, update lang guys. Sakit na kay kulap-kulap pa guys. Wala akong hubog baglakaw guys. Yan guys. Mura na akong hubog maglakaw guys. Sakit na kayo. Woo! Yan guys, layo pa kayo guys. No, na nakahimo aning YouTuber guys, American YouTuber guys. Nya diri sa Pilipinas. Ako pa ya siguro nakahimo ani guys. Pero ako kay bawg nabay laing nakahimo ani guys. Ang gibuhat ron nagtiniil ko nga padung sa kuan 55 kilometers guys. Yan guys, update lang guys. Layo pa kay Danau City guys. So update lang guys. Alas 12:11 na guys. Pagdi ng uhawa. Yan guys, update lang guys. Nan ako sa Dongguan guys. Nan ako sa prisuhan guys. Diri sa Cebu. Dongguan sa mga piniriso guys. Nadia guys. Yun guys, update guys. Nan ako eskwelahan pa sa Padua guys. Init yung karsada guys. Whew. Guys, sakitas mga bato-bato guys. Guys, ilatay ko sa linya guys. Nana ko sa build it guys. Sa hardware. Buat yung video day. So update lang guys. Layo pa Mindanao guys. Grabe na kauhaw. Ko inom tubig guys. Grabe ka init. Grabe ka init guys. Init kayo guys. Init kayo guys. Grabe inita. Yun guys, layo Pandanao guys. Layo pa kay Lakaw 2,000 years later. Yan guys, nana ko sa highway guys. Yan guys, init kayo guys. Yan guys, maraming salamat sa iyong panonood guys. At shout out sa mga nanonood sa akin ngayon. Shout out sa inyo lahat. Subscribe guys and share this video. Guys, hapit na malubot guys. Yan guys, nidunggo na jugos Danau guys. Hapit na malubat guys. Anak ko sa Danau guys. Yan guys. Anak ko si Timol guys. Shout out boss. Yan guys, sakit na kay steel guys.
Lubak-lubak ang espalto guys. Yan guys, nanakos friends guys. Akong katrabaho, akong grab. Grabe, grabe guys. Nalata na kong kuan guys. Lata na kaya akong napalapa guys sa tiil.